अर्थवादभागस्य प्रामाण्यं नास्ति इति पूर्वपक्षस्य युक्तिः तत्र पश्यामः वयं किं तत्र उक्तमस्ति आमनातस्य से जैमिनिक सूत्र माने न्याय सूत्रରୁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇକି କୁହାଯାଇଛି आमनायस्य सरी आमनाय शब्दर अर्थ पिले कौन किए कहि परिबो आमनाय शब्दर अर्थ कौन हाँ आमनाय संग्रह वेद मंत्र को आमनाय वेद आमनाय संग्रह कहिले मंत्र मानकर संग्रह जोठी हेछि तका आमे वेद बोली कहूचे आमनायस्य क्रियार्थत्वात् आनर्थक्यम अतदर्थनां तस्मात् अनित्यमिति उच्यते इति अनित्यम उच्यते इति आमनायस्य कहिले विशेष करी कर्मकांड भागस्य हैला कर्मकांड भागस्य बोली बुझिबा कर्मकांड भागस्य इति अर्थः हैला कर्मकांड भाग को एठी आमनाय बोली कहा जायछि तेणु कर्मकांड भाग को से कहते आमनायस्य कहिले वेदस्य क्रियार्थत्वात् नाम कर्मकांडत्वात् आनर्थक्यम तदर्थानां आनर्थक्यम स्यात् अतदर्थानां तुम्हें गोटे कथा मते कुह पूरा वेदटा को तुम्हें देख धर मु केवल ऋग्वेद कथा तुमको कहूची संपूर्ण ऋग्वेद को आखि आगे रख 10टा जाक मंडल समस्त सूक्त को आखि सामने रख 10,580 मंत्र जो अच्छी से मंत्र मान आखि सामना को आण से समस्त मंत्र र प्रयोग कौन यज्ञ रे होई थाए कि कुह तुम्हें माने 10,580 मंत्र प्रयोग कौन सब मंत्र प्रयोग यज्ञ रे होई थाए कि ना ताहले अतदर्थानां नाम कर्मकांड अर्थ रहितानां जो मंत्र मानकर प्रयोग कर्मकांड रे हेई न थाए जथा तुमर बाक्सूक्तर मंत्र हैला कि जो संवाद सूक्तर मंत्र माने हेले सेमानंको तो यज्ञ रे आमे प्रयोग करूने तेणु अतदर्थानां नाम क्रिया परक वर्णन रहितानां मंत्राणां अतदर्थत्वात् तस्मात् अनि ताहले तुमे एठी माने कोन कले चालाखी देख पूर्वपक्षी माने केते बुद्धिमान भी सेटा भी लक्ष्य करबा कथा से एठी कहउछंती जे जेमिति कि तुम्हें विधि मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयं बोली कहिले मंत्र अनर्थक मंत्रर प्रामाण्य नहीं एक कथा कहिले माने सिद्ध कले ब्राह्मण कहिले तुमको कहिले विधि भाग एवं अर्थवाद भाग दुईटा जाक को नेले ब्राह्मण से कहउचंती विधि भाग कथा हाँ एमने अर्थवाद पाखक आसबे एठी अतदर्थ कहिबार अर्थ होउची अर्थवादटा विधि भाग नुहे तेणु विधि नुहे अर्थवादटा विधि नुहे एक कथा निश्चित विधिर सपक्ष हो पारे विधिर स्तुति हो पारे किंतु अर्थवादटा विधि नुहे दुईटा अलग अलग कथा से माने तबे अर्थवादर स्वतंत्र प्रमाण रही तेणु एठी से माने कहउचंती जे जो गुडाक तुमर अर्थवाद भाग किंबा जो थे तुमर कर्मकांडर व्याख्यान करा जाय नाही बा जहा जो वाक्य माने कर्मकांड परक वाक्य नुहंती से माने अनित्य ताहले तुमे जदि कहिलो जे हमर विधि प्रमाण विधि होची सब किछि विधि होची वेद ताहले विधि जोठी नाही माने विधि वाक्य जोठी नाही विधि कहले विधि वाक्य जोडा नुहे ताहा सब वेद नुहे बा अनित्य से माने हला एटा होची कथा तेणु प्रथम पूर्वपक्षर प्रथम युक्ति होची आमनायस्य क्रियार्थत्वात् आनर्थक्यम अतदर्थानां तस्मात् अनित्यम उच्यते एटा जैमिनिकर न्यायसूत्र आमनायस्य सर्वस्य क्रिया प्रतिपादनाय हैला आमनायस्य सर्वस्य क्रिया आमनाय कहले वेदर सर्वस्य क्रिया प्रतिपादनाय सर्वस्य वेदस्य कारणं भवति क्रिया प्रतिपाद सर्वस्य वेदस्य लक्ष्यं भवति क्रिया प्रतिपादनं नाम कर्मकाण्ड प्रतिपादनं त प्रवृत्तत्वात् अक्रिया प्रतिपादकानां अर्थवादानां नास्ति कश्चित् विवक्षितः स्वार्थः
ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ରିୟା କରିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଅର୍ଥବାଦ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବା ସେମାନେ ନିରର୍ଥକ। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବପକ୍ଷ। ते च ଅର୍ଥବାଦାः एवम् आमनायन्ते। ସେ ଅର୍ଥବାଦ ମାନେ କ'ଣ? ଅର୍ଥବାଦର ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା। ଏବେ ଉଦାହରଣ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଦେବ। ଯଥା ସ ଅରୋଦିତ ଯତ ଅରୋଦିତ ତତ ରୁଦ୍ରସ୍ୟ ରୁଦ୍ରତ୍ୱମ୍। ଯିଏ କାନ୍ଦିଲା ସହ ଅରୋଦିତ, ସିଏ କାନ୍ଦିଲା, ଯିଏ କାନ୍ଦିଲା ତାହା ହିଁ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ରୁଦ୍ରତ୍ୱ। ଏହା ତୈତ୍ତିରୀୟ ସଂହିତାର ଲାଇନ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖା ଅଛି ପିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ସ ଅରୋଦିତ, ବହୁତ କଥା ଏଥିରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ବୁଝିବା ପାଇଁକା। ସହ ଅରୋଦିତ, ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ର? ଯତ୍ ୟଦୃଦ୍ରସ୍ୟ यद्रुदस्य यत् यद् अरोदित सॉरी यद् अरोदित तद् रुद्रस्य रुद्रत्वम् ହେଲା। ତୈତ୍ତିରୀୟ ସଂହିତାର ଲାଇନ୍ ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁନ, ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କଲେ ଦେଖିପାରନ୍ତ। କରିବା ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରୁ କରିବା, ଏଠି ସହଜ ହେଉଛି, ଏଇଠି କରିଦେଉଛି। ଏକ ତୈତ୍ତିରୀୟ ସଂହିତାରେ 4ଟା ନମ୍ବର। ସ ଅରୋଦିତ ଯତ୍ ଅରୋଦିତ ତତ୍ ରୁଦ୍ର, ଏଇଟା ଦ୍ର ପିଲେ ର ଫଳା କରିବ। ତତ୍ ରୁଦ୍ରସ୍ୟ ରୁଦ୍ରତ୍ୱମ୍ ହେଲା। ଯିଏ କାନ୍ଦିଲା ତାହା ରୁଦ୍ରଙ୍କର ରୁଦ୍ରତ୍ୱ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ବି ଏଇ ପ୍ରକାର ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଠି କୁହାହେଇଛି ଯେ କାନ୍ଦିଲା, କିଏ ସେ କାନ୍ଦିଲା? ଆତ୍ମାଟା ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରୁ ବାହାରିକି ପଳଉଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ବୁଝିହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦଉଛି, ସେଇଟା ହିଁ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ରୁଦ୍ରତ୍ୱ। ତାମାନେ ଆତ୍ମା ହିଁ ରୁଦ୍ର, କୋଉଠି ପ୍ରାଣ ହିଁ ରୁଦ୍ର, ଏଇ କଥା ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ କୁହାଯାଇଛି। ସ ଆତ୍ମନୋ ବପାଂ ଉଦକ୍ଷିଦତ୍, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଅଛି। ସ ଆତ୍ମନଃ, ନିଜର ନିଜ ଶରୀରରୁ ସହ ଆତ୍ମନଃ ବପାଂ, ବପା ମାନେ ଆଜି ପଢିଛ ତୁମେ ଉଦକ୍ଷିଦତ୍, ନିଜର ବପାକୁ ଉତ୍ପାଟନ କଲେ। ଏମିତି କ'ଣ କିଏ କରିପାରିବ? ହେଲା, ଉଦକ୍ଷିଦତ୍ ସ ଆତ୍ମନଃ ବପାଂ ଉଦକ୍ଷିଦତ୍। ତୈତ୍ତିରୀୟ ସଂହିତା ଯୋଉଥିରେ କି 2-1-1-4 ଚାରିଟା ନମ୍ବର। ଏଟା ନିଜର ବପାକୁ ସିଏ ଉପାଡ଼ି ପକଉଛନ୍ତି। ନିଜର ବପା ମାନେ କଲିଜାକୁ ସିଏ ଉପାଡ଼ି ପକଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ୍ ସବୁ ଅଛି ପିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ବି ଅର୍ଥବାଦ ବାକ୍ୟ। କ'ଣ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପକ୍ଷକୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ଭାବରେ କେତେଟା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟର ବି ସେଠି ସେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେବେ। ଦେବାଃ वै देवजननं देवाः वै देव जननम् अध्यवसाय दिशो न प्रजानन्, दिशो न प्रजानन्, दिशो न प्रजानन्, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପିଲେ। ଏ ବି ସବୁ ତୈତ୍ତିରୀୟ ସଂହିତା। ସାୟଣ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଶାଖା, ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ସବୁ ଉଦାହରଣ ସେ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ମାନେ ଦେବଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ଦେବତା ମାନେ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଦେବଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ଦେବତା ମାନେ ଦିଗ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ଏଇଟା ବି ସେଇ ଅର୍ଥବାଦ ବାକ୍ୟ ପିଲେ। କ'ଣ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଢିବା ଆଗକୁ ଯାଇକି। ଏ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ ଆଗେ ସରୁ। ତ ଦେବଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ଦେବତା ମାନେ, ଆର ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଆ, ଦେବଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ଦେବତା ମାନେ ଦିଗମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, तस्मात् ईदृशस्य वाक्यस्य विवक्षितः अर्थः कश्चिदपि नास्ति ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ମାନେ ପୂର୍ବପକ୍ଷୀର ଯୁକ୍ତି ପିଲେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ମାନେ, ଯିଏ କାନ୍ଦିଲା ତାହା ଯୋଉ କାନ୍ଦ ହେଲା ତାହା ରୁଦ୍ରଙ୍କର ରୁଦ୍ରତ୍ୱ, ସିଏ ନିଜ ଶରୀରରୁ ବପାକୁ କାଢିକି ଉତ୍ପାଟିତ କରି ପକେଇଲେ। ହଁ, ଦେବଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ଦେବତା ମାନେ ଦିଗମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ସବୁ, ଏହାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ବିବକ୍ଷିତ ମାନେ କଥିତ, କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଏଠି।
तस्मात् इदं वाक्यम् अनित्यम् इति उच्यते। तेणु ए वाक्य गुड़ाक सबू अनित्य अटे। यद्यपि अनादित्वात् स्वरूपेण अनित्यत्वं नास्ति। यद्यपि अनादित्वात् स्वरूपेण अनित्यत्वं नास्ति। ए लाइनटा इंपोर्टेंट। अनादित्वात्, अनादि शब्दर अर्थ अनादि माने आदि, आरंभ आर कोठू आम जानी है, कारण आम शब्दर आरंभ कोठू, जमी अनादि शब्द अनादि शब्द नित्य। अनादित्वात् स्वरूपेण अनित्यत्वं नास्ति, यार स्वरूप अनित्यता नहीं। तेणु वाक्यटे अच्छा शब्द जो आरंभ से प्रकार वाक्य हमार संभावना रही है। तेणु तथापि धर्मावबोधन लक्षण से नित्य कार्य अभावात, किंतु धर्मर अवबोधन, धर्म कहले जाग एव धर्म, कर्म एव धर्म, कर्म कहले कर्मकांड एव धर्म है, कर्मकांड धर्म को लक्ष्य करके जदि कहा जाए तेबे ए वाक्य मानकर किछि अर्थ नाही। नित्य कार्य भावरे वा नित्य अर्थरे एमानकर किछि अर्थ नाही। अनित्यैहि काव्यलापैहि समानतत् अप्रमाणमिति अर्थ। अनित्य काव्य, काव्य मानको तुम जेमति कहो ना, से कहउछन्ति काव्य गुडा सब अनित्य काहे कि ना पौरुषेय मनुष्य द्वारा सृष्ट। अच्छा पौरुषेय मनुष्य द्वारा जहाँ जहाँ सृष्ट ए संसार रे से सबु दिने ना दिने क्षय हे जीव, नष्ट हे जीव। ता अनंत काल, अनंत माने प्रलय माने जुग जुगांत धरी कल्प कल्प धरी से सब रहिबो नाही। कालिदासंकर काव्य हला कि भवभूतिंकर काव्य हला कि बाणभट्टंकर काव्य हला, से सब दिने दिने क्षय हबो। सृष्टिर आरंभ रो सृष्टिर शेष पर्यंत जो जिनस रहिछि बा कल्पांतर, वेद तो कल्पांतर रे अछि बोली कथा कुहा हेछि, तबे से माने अनित्य। किंतु ए सब काव्य माने दिने ना दिने समय काल चक्र रे सब क्षय हे जाए, तेणु ए सब अनित्य। तेणु ये जो वाक्य मानक तुम कहूच जार यज्ञ प्रयोग नहीं, कारण तुम यज्ञ को इंपोर्टाट बोली कहल, यज्ञ ही प्रमाण बोली कहल, विधिवाक्य प्रमाण बोली कहल। तेणु विधिवाक्य प्रयोग, विधिवाक्य जो वाक्यर व्यवहार नहीं से वाक्य माने अन्य काव्य मानक भली अनित्य एवं अन्य काव्य मानक भली अपलाप, तार किछि अर्थ नहीं। अपलाप इन द सेंस जाग प्रयोग जार नहीं, से किछि अर्थ नहीं। बुझी पाल ए पर्यंत? बुझी पाल पिले? अरे ये पर्यंत बुझी पार? हाँ ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, तापर पॉइंट को जीवा। शंका करेंगे फेर गोटे पॉइंट कहे काले एटा को किए खंडन करदेव। पूर्व पक्षी मैंने तो सब भयाकुल होकर अच्छा ना, काले एटा किए खंडन करदेव तेणु आउ गोटे जुक्ति देखा, काले कथा किए खंडन करदेव तेणु आउ गोटे जुक्ति देखा, या तो सी करुँच ना। ननु उदाहृतानां अर्थवादानां अनुष्ठेये धर्मे प्रामाण्य भावेपि, से कहते जे काले ननु शंका, तेणु अनुष्ठित होबाकु थिबा कर्म रे यद्यपि एही मानकर प्रमाण नाही, तथापि स्वार्थे प्रामाण्यम अस्तु। तांकर निजस्व अर्थ अछि, सेमाने यज्ञ प्रयोग रे हेत सेमानकर प्रयोग कर्म कांड रे न थाई पारे, किंतु निज अर्थ जो वाक्यटे अछि माने सेटा सार्थक वाक्य, निरर्थक वाक्य नुहे। ए कथा हे पारे, हे जीव तत् प्रत्यायकत्वेन, तत् प्रत्यायक माने सेही कथाटाको दूर करिबा पई निज अर्थ तांकर अछि, तेणु ए कथाटाको दूर करिबा पई स्वतः प्रामाण्यस्य, वेद होचे स्वतः प्रमाण, प्रमाण अपवदितुम अशक्यत्वात्, एमाने जे स्वतः प्रमाण माने जे निजर अर्थ अछि से माने स्वतः प्रमाण, तेणु स्वतः प्रमाण इति अपवदितुम अशक्यत्वात्, तेणु एटा आपको अपवाद दबा असंभव हे पड़िबो, एटा स्वतः प्रमाण हे जिवो इति आशंक्य। एई शंका करी अन्येषु केषुचित् अर्थवादेषु, अन्य किछि अर्थवाद मानकरे मानांतर विरोध दर्शनात् अप्रामाण्ये सति, मानांतर मान कहले तार जो महत्ता अछि तार अंतर को दर्शनात् अप्रामाण्य सति, से कथा ताहा अप्रामाण्य हे जानते। तत् दृष्टान्तेन सर्वेषां माने किछि अर्थवाद अछि जहार किछि महत्ता नहीं, तेणु किछिर जेमितिका तुमे जानिच, मु तुमको गोटे सामान्य उदाहरण, लौकिक उदाहरण देवी। जदि गोटे गाँवर गोटे पिला किसी खराब कम कला, लोक कौन कहते हे से गाँवर पिला परा, ताने गाँटा जाक जमी दोषी हो गले, सेमितिका जमी सबू जगार विषय गोटे गोटे किसी अपवाद थाए। कौटी जदि ये गोटे किसी घटना घटी कहे हे से इन्स्टिट्यूट परा, तो कौन से इन्स्टिट्यूटा जुग जुग सब लोक मैंने तार सामान ना, सब समय सामान, जो भाई कथा एठी सेमिति ये गोटे 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 वाक्य जदि कोठी निरर्थक होई थाए किंबा कोनोसी अर्थ को बुझाउ न थाए, अतिरंजित करी कह जाय थाए, ये कोन सब वाक्य कोन सेया? हां ता त नहे। तेणु ए कथा को तत् दृष्टान्तेन सर्वेषांगपि अर्थवादानां अप्रामाण्यं इति अभिप्रेत्य, ए सब कथारे अर्थवाद माने समस्ते
ବି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ସେଇଆ, ଏଇ ସେଇ ବାକ୍ୟଟା ଦେୟା ହେଲା ତେଣୁ ସବୁ ବାକ୍ୟ ସେଇଆ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ସୂଚନା କରି ପୁଣି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟ ବିରୋଧାଚ। ଏଠି ଏଟା ତିନି ପ୍ରକାର ବୋଲି ଏବେ ଆସିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟ विरोधाच संधि ହେଇଛି विरोधाच ହେଇଛି विरोधाच ହେଲା। आर अर्थ कौन पिले शास्त्र दृष्ट विरोधाच शास्त्र दृष्ट विरोध द्वारा शास्त्र दृष्ट विरोध शास्त्र द्वारा दर्शा जाइछि तीनटा विरोध कौन कौन शास्त्र विरोध शास्त्र र विरोध शास्त्र विरोध शास्त्र द्वारा विरोध शास्त्र विरोध दी प्रकार हे परव समास शास्त्रेण विरोधः शास्त्र विरोधः तस्मात् हैला शास्त्र दृष्टिया विरोधः शास्त्र विरोधः ये भी गोटे हे परव पुणी अन्यत्र अन्यथा कौन हे परव ना शास्त्रस्य विरोध शास्त्र विरोध षष्ठी तत्पुरुष भी शास्त्र को जे विरोध करुचे से शास्त्र विरोध ता भी हे परव देख शास्त्र विरोधः एठी कुहा हला एटा होची कारण शास्त्र विरोध हेतुरु माने एमितिका अर्थवाद वाक्य अछि जोगुडा कि शास्त्रर विरोध करे हैला शास्त्र कहिले हमर पूर्व ऋषि मुनि मानक द्वारा आइदर श्रुति किंबा स्मृति रे ଯାହାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ କଥାମାନଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କଥାକୁ ମାନେ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧକୁ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ କଥା ବି ଅର୍ଥବାଦରେ କୁହାହେଇଛି ଯଥା ଯଥା ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧ ଆଗେ କେତେ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧ दृष्ट विरोधः शास्त्र दृष्ट विरोधः इति त्रिविध विरोधः अर्थवादेषु उपलभ्यन्ते विरोधः त्रिविधः एठी एटा गोटे सब क्वेश्चन भी हेई परिबो पिले विरोधः त्रिविधः तथा यथा देखो शास्त्र विरोधः शास्त्र दृष्ट से शास्त्र दृष्ट विरोधात् का तीन भाग रे विभक्त शास्त्र विरोधः तापरे दृष्ट विरोध दृष्ट माने प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विरोध बहुत कथा अछि प्रत्यक्ष विरोध देखो जे गोटे लोक कहूचे जे हाँ गोटे लोक धर कहब मु काहाको हिंसा करूनी देखला बेलू सी सबुदिन क्या गाड़ी दौची बुझीपार मु कहि मु क्या हिंसा करूनी कि प्रतिदिन मु गोटे क्या गाड़ी दौची तो मु हिंसा करूनी एटा तो प्रत्यक्ष विरोध जे से कहूची गोटे कथा करुची गोटे कथा दृष्ट विरोध आ गोटे शास्त्र दृष्ट विरोध शास्त्र दृष्ट विरोध शास्त्र दृष्ट विरोध है ना तो तीन प्रकार विरोध अर्थवाद वाक्य मानकरे देखा जाए एबे गोटी गोटी करके आमे यार उदाहरण देखिबा यथा तथा ही स्तेनं मनो हैला एटा हो जे प्रत्येक प्रथमे आगे करबा शास्त्र विरोधटा आगे उदाहरण भाव में देखिबा शास्त्र विरोध क बोली लेख बिले कारण सेठी 1 2 एपटे दिया होची तो तने एठी क बोली लेख प्रथमटा होची शास्त्र विरोधः शास्त्र विरोधः शास्त्र विरोधर उदाहरण शास्त्र विरोध उदाहरण दब शास्त्र विरोध उदाहरण होची तथा हि स्तेनं मनो अनृतवादिनी वाक् इत्यस्य श्रूयमाणं मानसं चौर्यं वाचिकम् अनृतवदनं च प्रतिषेध शास्त्रेण विरुद्धं हैला स्तेनं मनः देख से को अर्थ रे किंतु कहिसन ये किंतु ताको को अर्थ रे नेले सेटा हमर सिद्धांत पक्ष कहिवे स्तेनं मनो अनृतवादिनी वाक् बहुत टेक्निकल कथा एथरे अछि पिले मनो अनृतवादिनी वाक् स्तेन मनो अनृतवादिनी वाक् स्तेन शब्दर अर्थ कौन पिले चोरी करिवा शोभनम वेरी गुड चोरी हैला चोर स्तेन माने चोर एठी मन चोर एवं बाणी वाक् होच अनृतवादिनी अनृत माने मिथ्या मिछ ताने बाणी होची मिछुआ मन होची चोर एटा गोटे अर्थवाद वाक्य बिले हैला कोठी अछि कुहाइनी किंतु एटा गोटे अर्थवाद वाक्य स्तेनं मनो अनृतवादिनी वाक्य एटा शास्त्र विरोध किंतु शास्त्र रे चोरी करबा मना करा जायछि
ମିଛ କହିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥବାଦ ବାକ୍ୟ ଆମର କୋଉଠି ମିଳୁଛି, କୋଉଠି ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରର ବିରୋଧ ହେଲା ନା ନାହିଁ ପିଲେ? ଆରେ ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ବାସ୍, ତେଣୁ ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧର ଉଦାହରଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଆଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ଭାବରେ କୁହାହେଇଛି? କେତେ ଟେକ୍ନିକାଲି କଥା ସବୁ କୁହାହେଇଛି ଦେଖ। ହଁ, ସବୁ କଥା ଆମର ଏଇଥିରେ ଅଛି, ପୁଣି ଏଇଥିରେ ତାର ସମାଧାନ ବି ଅଛି। ହଁ, ସ୍ତେନଂ ମନୋ ଅନୃତବାଦିନୀ କୁହାହେଇନି? ଆମର ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ସମାଧି ବୋଲି ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯମ, ନିୟମ ଏ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯମରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଯମ ହଉଛି କ'ଣ କହ? ସତ୍ୟମ୍ 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 ଅସ୍ତେୟଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟಂ, ସତ୍ୟମ୍ ଅସ୍ତେୟଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟಂ ଅପରିଗ୍ରହଃ। ପଞ୍ଚଜମାଃ ବୋଲି କୁହାଯାଇନି? ସତ କହିବା, ଅସ୍ତେୟ ଚୋରି ନ କରିବା। ଚୋରି ନ କରିବା ମାନେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଚୋରି ନ କରିବା। ତା ପୁଣି ସାତ୍ଵିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ ଭେଦରେ 3, ହେଲେ 3 ହେଇଯିବ 9। ଫେର ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଥା, ତାକୁ ମାନେ ଏମିତି 81 ପ୍ରକାରର, ମାନେ ସେମିତି ମିଛ ବି ସତ୍ୟ 81 ପ୍ରକାର, ସତ ବି 81 ପ୍ରକାର, ଚୋରି ସେମିତି 81 ପ୍ରକାର। ହଁ, ଅହିଂସା ସତ୍ୟ ଅସ୍ତେୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅପରିଗ୍ରହାଃ ଯମାଃ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଯମ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯମ ମାନେ ସଂଯମ। ସଂଯମ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ତ ସେଇଟାକୁ କୁହାହେଇଛି। ତେଣୁ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଲେବଲ, ତାପରେ ହଉଛି ସାତ୍ଵିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ, ତାପରେ ଲେବଲ। ଏମିତି ହେଇ 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 ଯେତିକି ଲେବଲ କୁହାହେଇଛି, ସେଥିରେ ଗୁଣିବ ଯଦି ମାନେ ଆର ସେତିକି ଗୁଣ, ଏଇଟାକୁ ସେଥିରେ ମାନେ 3 ପ୍ରକାର, 4 ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏରୁ ବାହାରିବ। ଏମିତି 81 ପ୍ରକାରର ଅଛି ପିଲାମାନେ। 81 ପ୍ରକାରର ଅହିଂସା, 81 ପ୍ରକାରର ତା ବିପରୀତ ଗୁଡ଼ା ହିଂସା, ସେମିତି 81 ପ୍ରକାରର ସତ୍ୟ, 81 ପ୍ରକାରର ଅସତ୍ୟ ବା ମିଛ ହବ। ତା ସେମିତି 81 ପ୍ରକାରର ଚୋରି, ସେମିତି 81 ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତେୟ ମାନେ ଅଚୌର୍ଯ୍ୟ, 81 ପ୍ରକାରର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ସେମିତି 81 ପ୍ରକାରର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ବିରୋଧୀ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୈଣତା ବା ସ୍ତ୍ରୀର ଯୋଉ ସଙ୍ଗରେ ଲିପ୍ତ ହବା। ସେମିତି 81 ପ୍ରକାରର ଅପରିଗ୍ରହ ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଭାବିକିନା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା, ସେ କଥାଟାକୁ ସେ ଅପରିଗ୍ରହ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ପୁଣି 81 ପ୍ରକାରର ଭାଗ କରାହେଇଛି। ତେବେ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ତେନ ଶବ୍ଦ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ସ୍ତେନ ସେଠି ଅସ୍ତେୟକୁ ଯମ ବା ସଂଯମରେ ନିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧର ଉଦାହରଣ, ମନ ହଉଛି ଚୋର, ବାଣୀ ହଉଛି ମିଛୁଆ। ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ରହିଲା, ଏଇ ବାକ୍ୟଟାକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଥବାଦ ବାକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରର ବିରୋଧ ଆଚରଣ କରୁଛି ଏଇ ଅର୍ଥବାଦ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତସ୍ମାତ୍ ଧୂମ ଏବ ଅଗ୍ନେଃ ଦିବା ଦଦୃଶେ ନାର୍ଚିଃ, ତସ୍ମାତ୍ ଅର୍ଚିଃ ଏବ ଅଗ୍ନେଃ ନକ୍ତଂ ଦଦୃଶେ ନ ଧୂମଃ ଇତ୍ୟତ୍ର ଦୃଷ୍ଟ ବିରୋଧଃ। ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ଏଇଟା ନ୍ୟାୟିକ ମାନଙ୍କର ଏସବୁ କଥା ହବ। ଯୁକ୍ତି ଗୁଡାକ କିଏ କରେ? ନ୍ୟାୟିକ। କାରଣ ଏଠି ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ନ୍ୟାୟର ଉଦାହରଣ ପିଲେ। ତସ୍ମାତ୍ ଏଇଟା ନ୍ୟାୟର ଉଦାହରଣ ନା। ଧୂମ ବହ୍ନି ଧୂମ କଥା କିଏ କହନ୍ତି? ନିଆଁ ଧୂଆଁ କଥା କିଏ କହନ୍ତି? ନ୍ୟାୟିକ ମାନେ କହନ୍ତି। ତସ୍ମାତ୍ ଧୂମ ଏବ ଅଗ୍ନେଃ, ଧୂମ ଏବ ଅଗ୍ନେର ବାକ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ମୁଁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରୁନି, ବା ତୁମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଲେ ହବ। ଧୂମ ଏବ ଅଗ୍ନେଃ, ଧୂମ ଏବ ଅଗ୍ନେଃ ଦିବା ଦଦୃଶେ ନ ଅର୍ଚିଃ। ଅର୍ଚି ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ? ନ ଅର୍ଚିଃ, ରୁକ୍ ମନ୍ତ୍ର। ସେଟା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସେଟା ରୁକ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ନିଆର ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ନିଆର ଶିକ୍ଷା। ଏଠି କୁଆଡେ ଅର୍ଚି ଆସିବ? ତମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖିବ ନା। ଆଉ ନିଆର ଶିକ୍ଷାକୁ ଅର୍ଚି କହନ୍ତି। ତସ୍ମାତ୍ ଅର୍ଚିଃ, ତସ୍ମାତ୍ ଅର୍ଚିଃ ଏବ ଅଗ୍ନେଃ ନକ୍ତଂ ଦଦୃଶେ ନ ଧୂମଃ, ନକ୍ତଂ ଦଦୃଶେ ନ ଧୂମଃ। ଏଇଟା ହଉଛି ତୈତ୍ତିରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଲାଇନ ହେଲା। ତୈତ୍ତିରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲାଇନ ଏଇଟା। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା ନା। ତସ୍ମାତ୍ ଧୂମ ଏବ ଅଗ୍ନେଃ ଦିବା ଦଦୃଶେ, ଦିନ ବେଳା
ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁହାହେଇଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟାକୁ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡେ ଉଠେଇ ଆଣିକି ତାକୁ ଯୁକ୍ତି କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ହେ ଦେଖ ଏଇଟା ଦୃଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ପିଲା ମୁଁ ଲେଖିପାରିଲିନି, ଖରେ ଲେଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୃଷ୍ଟ ବିରୋଧ ହେଲା, ଏଇଟା ଦୃଷ୍ଟ ବିରୋଧସ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ଆରମ୍ଭରୁ ଦୃଷ୍ଟ ବିରୋଧ ଲେଖ ଖରେ। दृष्ट विरोध, दृष्ट माने प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष विरोध अथवा प्रत्यक्ष विरोध अथवा प्रत्यक्ष विरोध। अच्छा, तस्मात् धूम एव अग्निः दिवा ददृशे न अर्चिः। तस्मात् ये भूल है, तस्मात् ठीक कर दब। तस्मात् अर्चिः एव अग्निः अग्निः नक्तं ददृशे न धूमः है, ठीक ठीक लिखिब बिले। तार अर्थ होची जब प्रत्यक्ष आम देखुचे बिले, प्रत्यक्ष देखुचे किंतु एटा दृष्ट विरोध, देखुवा कथार विरोध ए वाक्य देखा जाउछि। देखुवा कोन ए वाक्यर अर्थ आगे जानिबा, तापर आमे देखुवा कथार केमति विरोध ताको आमे देखिबा। अग्निः तस्मात् तेणु, तेणु अच्छी तार पूर्व अवस्था कथा ये किसी कहनी, किंतु सीधा ये वाक्यटा को आनिक कहले धूम एव अग्निः दिवा ददृशे। दिन रे अग्निर खाली धूआं देखा जाए, न अर्चि, अर्चिर अग्निर शिखा व प्रभा दिन रे देखा जाएनी। तस्मात् अर्चि एव अग्निः नक्तं ददृशे। तेणु अग्निकर शिखाटा केवल राति रे देखा जाए, न धूम, दिन आ राति रे धूआं देखा जाएनी। बुझी पारलो, दिन रे खाली धूआं देखा जाए, निआं देखा जाएनी। राति रे तेणु निआं देखा जाए, धूआं देखा जाएनी। एटा गोटे ब्राह्मणर वाक्य हैला। किंतु तुमे प्रकृत रे पिला माने कुह, दिन रे आमे निआं को देखि पारुने? देखि पारुचे। और राति रे तुमे धूआं देखि पारुनो? देखि हुए। ताहले आमे हमर जो प्रत्यक्ष ज्ञान अछि, आम आखिर मनीषर आखिर जो प्रत्यक्ष ज्ञान अछि, तार ए वाक्य विरोध करूछि कि नाही? जदि आमे दिन रे निआं देखि पारुचे, राति रे धूआं देखि पारुचे, एठी जो वाक्य कहला जे दिन रे निआं देखा जाएनी कि राति रे धूआं देखा जाएनी, से कथा मिछ हैला ना नाही? माने भूल भूल हैला ना नाही? भूल हैला बस। तेणु भूल हैला, भूल हबारु एटा दृष्ट विरोध बा प्रत्यक्ष विरोध, मोर प्रत्यक्ष ज्ञानर विरोध ए वाक्यटा करूछि। एटा पूर्व पक्ष मानकर जुक्ति पिले हैला। तेणु आर प्रसंग अलग अच्छे, से कथा आमर कह कौ प्रसंग में कहुई ना, आटा कौन सब प्रযোज्य, किंतु एमाने ताको जनरलाइज करके कहउछन्ति। जेमिति आम आम विश्वविद्यालय जनरलाइज वाक्य होची, हाँ केवल एस जनरल पिला गुड़ा कहीं भल पढ़ती नहीं, जमी जनरल पिला कि जान ना, जमी जनरलाइज वाक्य वाक्य से भाया से भाया वाक्य। हाँ यहाँ गोटे गोटे निर्दिष्ट यूनिवर्सल रूल नुहे जे ये केवल भल पढ़िबो बा से केवल भल पढ़िबो, को कि ए विश्वविद्यालय पिला भल पढ़िबो कि से विश्वविद्यालय पिला भल पढ़िबो, एटा तो गोटे यूनिवर्सल रूल नुहे। किए कोठे केतेबेले भल पढ़िबो सेटा तो जन्मरू निर्धारित। तेणु सेटा गोटे यूनिवर्सल रूल नुहे जे एई संस्था रे पढ़िले से भल हबो, किंतु जे भल हबा कथा से तो मूलरू भल हेकि आस्थिबो। ताकू तुमे ताकू केवल तुमे पारिपार्श्विक अवस्था जोगेइछ, तो से जोठी गले भी तार जहाँ अच्छे सेटा करिबो सेटा। हाँ ये जो कथा सब एगुड़ाक बहुत प्रकार बहुत दृष्ट विरोध सब से गुड़ा है, मुझे या कहबे एटा सब दृष्ट विरोध। अच्छा चलो आम आगू जा, तुमको लौकिक उदाहरण ये देली शास्त्र उदाहरण बुझापी। तो ये ब्राह्मण जो वाक्य पूर्व पक्षी मैंने कहते शास्त्र ठीक कही, ब्राह्मणर वाक्य ठीक। आम जो सिद्धांत पक्ष पढ़ा से जाना ब्राह्मण कौन कहते, किंतु एमाने जितेबले पूर्व पक्षी माने तार सब कथार गोटे प्रसंग थाए, से प्रसंग भूली जाइए से खंडे वाक्य उठे आनी से वाक्यटा कौ प्रसंग में कहुई, कौ समय कहुई, कौथि कहुई भूली जाती उठे कहते तुम ये अर्थवाद वाक्य गुड़ा सब तुमरी शास्त्र को विरोध करुच्ची। बुझीगला, तुम प्रत्यक्ष विरोध से शास्त्र विरोध देखीदे, ये प्रत्यक्ष विरोध देखीदे। एवं आउ गोटे प्रकार विरोध अच्छी, तीन शास्त्र दृष्ट विरोध अच्छी है। शास्त्र दृष्ट विरोध देख, शास्त्र दृष्ट विरोधर उदाहरण देले तथा न च एतद् विद्मो वयं ब्राह्मणा वा स्म अब्राह्मणाः वा इत्यत्रापि प्रत्यक्ष विरोध। आउ गोटे प्रत्यक्ष विरोधर उदाहरण अच्छी बोले, प्रत्यक्ष विरोधर आउ गोटे विरोध आउ गोटे अच्छी, ये खटा भी बोले प्रत्यक्ष विरोध तुम ताको लिखिब। अच्छा न च, अच्छा यहाँ गोटे केभलिया कथा देख, मुझे मो विषय जानी ताले संसार आउ किए अधिका जानी, आम सबुठ बेसी निज विषय जानी था ना ना आउ किए जानी थाए? बापा माँ तो जानी आम विषय निश्चित भाव में, तापरे आम आम निज विषय जानीचे ना ना जानीचे।
ଜାଣିଛେ ବାସ୍ ସେଇଆ ସେଠି କିନ୍ତୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କଣ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ସ୍ମଃ ସ୍ମୋ ସ୍ମଃ ତାର ଓକାର ହେଇଛି ସ୍ମୋ କାରଣ ସନ୍ଧି ହେଇଛି ସ୍ମୋ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହାର ଯିଏ ସଂସ୍କାରିତ ଯାହାର ସଦ୍ଗୁଣ ଅଛି ଯିଏ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ପାଳୁଛି ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କଣ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଆଉ ଯିଏ ସଂସ୍କାରହୀନ ହେଇକି ବୁଲୁଥିବ ତାକୁ ତୁମେ କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହ ତାଙ୍କୁ ତ ବ୍ରାତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନା ତ 1 4 11 ହେଲା ତ ନ ଚେତଦ୍ ବିଦ୍ମୋ ବୟମ୍ ବୟମ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ମଃ ଅଛି ପିଲେ ଆମେ ଏକଥା ଜାଣିନୁ ଯେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ଆମେ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ଆରେ ଏଇଟା ଦୃଷ୍ଟ ବିରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିରୋଧ ନା ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିରୋଧର ଉଦାହରଣ ଏଠି 1 ଦେଇଦବ ଏଟାକୁ 2 ଦେଇଦବ ଖରେ ଲେଖିବ ଦୃଷ୍ଟ ବିରୋଧ ଅଥବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିରୋଧ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଲାଇନଟା ତସ୍ମାତ୍ ଧୂମଟାକୁ 1 ଲେଖିବ ମାନେ ସ୍ମଲ 1 ଯୋଉ ଆଇ ଲେଖନ୍ତି ସେମିତି ଲେଖିଦବ ଆଉ ଏଟାକୁ ଆଇ ମାନେ ଡବଲ ଆଇ ଆଇ ଲେଖିବ ବା 2 ଲେଖିବ ଏ ପ୍ରକାର କଲେ ଏଟା ସିଷ୍ଟମାଟିକ ହବ ମୁଁ ଏଟା ଭୁଲିଗଲି ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ ତେବେ ସେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ମୁଁ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇ କଥା ଯିଏ କହିଲା ତ ଏଇଟା ଦୃଷ୍ଟ ବିରୋଧ ସେ ଯଦି ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ହେଇଛି ଏବଂ ବେଦ ପାଠ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଦୃଷ୍ଟ ବିରୋଧ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ଲୋକଟା ଆଉ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ମୁଁ ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଚ୍ଛା ତେବେ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପକ୍ଷରେ ଜାଣିବା ତାପରେ ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟ ବିରୋଧ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପଢିକି ଆଜି ରଖିବା ପରେ ପଢିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟ ବିରୋଧ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟ ବିରୋଧ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଥିବା କଥାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟ ବିରୋଧ କଣ ଦେଖ ସେ କହୁଛନ୍ତି କୋ ହି ତତ୍ ବେଦ यदि अमुष्मिन् लोके अस्ति वा न वा इति अत्र शास्त्र दृष्ट विरोधः माने को हि तद् वेद किए एकथा जानिब जे जद् अमुष्मिन् लोके अस्ति वा न वा इति अमुष्मिन् लोके अमुष्मिन् से लोकरे परलोकरे ସିଏ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ଏ କଥା କିଏ ଜାଣିଛି ଆରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହା ହେଇଛି ଆଉ ତୁମେ ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲାଇନ କହୁଛ ଅର୍ଥବାଦ ବାକ୍ୟ କହୁଛ ଯେ କିଏ ଜାଣିଛି ସେ ପରଲୋକରେ ସେମାନେ ପରବ୍ରହ୍ମ ହେ ସେ ପରଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି କି ନ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟଟା କୁହାଗଲା ହଁ ତ ପରଲୋକରେ କିଛି ଅଛି ବା ନାହିଁ ହଁ କିଏ ସେ କଥା ଜାଣିଛି ଏ କଥା ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ କୁହାହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ମାନିଲେ ଫେର ଯଦି ଆମେ ତାମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ତୁମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ କଥା କୁହାହେଇଛି ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିରୋଧ ତୁମେ କରୁଛ ତେଣୁ ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟ ବିରୋଧ କଣ କୋହି ତତ୍ कोहि तद् वेद यत् यद् नहीं यदि अमुष्मिन् अमुस्मिन् लोके अस्ति वा न वा अस्ति वा न वा এটা হচ্ছে তৈত্তিরীয় সংহিতার লাইন 6:1:1 ତ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରଲୋକରେ କିଛି ଅଛି ବା ନାହିଁ ଅମୁସ୍ମିନ ଲୋକ ଇହଲୌକିକ ପରଲୌକିକ ଆମେ ପରଲୋକକୁ ଆମୁସ୍ମିକ ଆଉ ଆମୁସ୍ମିକ ମାନେ ପରଲୋକ ଐହିକ ଐହିକ ମାନେ ଇହଲୌକିକ ଏବଂ ଆମୁସ୍ମିକ ଅମୁସ୍ମିନି ଲୋକର ଅମୁସ୍ମିନି ଲୋକର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଯୋଉଟା ତାର ଆମୁସ୍ମିକ ତେଣୁ ଅମୁସ୍ମିନି ଲୋକେ କହିଲେ ପରଲୋକରେ କିଛି ଅଛି ବା ନାହିଁ କିଏ ଜାଣିଛି ହେଲା ତ ଏ କଥା ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟ ବିରୋଧ ଫେର ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟ ବିରୋଧ ଅଛି ପିଲେ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ କାମ ଯଜିତ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଶାସ୍ତ୍ରେ ମାନେ ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗ କେମିତି ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଗ କାମ ଯଜିତ ଯୋଉ ବିଧି ବାକ୍ୟ ଅଛି ତୁମେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିବ ତ ଯଜ୍ଞ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳୁଛି କି ନ ମିଳୁଛି ଏ କଥା କିଏ ସେ ଜାଣିଛି ନା କିଏ ଦେଖିଛି ତମେ ଯାଇଛ କିଏ ମରିକି ଯାଇକି ଫେରିକି ଆସିକି କହିଛି ନା ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି ଏ କଥା ତ ନାହିଁ ଏ କଥା ତ ଆମେ କେହି ବି ଜାଣିନେ ଆର ପ୍ରମାଣ କଣ କିଏ ମରିକି ଗୋଟେ ଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଫେରିକି ଆସିକି କହୁଛି ନା ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭଲରେ ଅଛି ଏ କଥାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ତୁମର କହିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିରୋଧ କରୁଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଆମେ ଜାଣିନେ ସେ କଥା ତେଣୁ ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟ ବିରୋଧ ଏ 3 ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ଏଠି ସେ କହିଲେ ତାପରେ ତଥା ଫଳ ଅଭାବାତ ଆମେ ପର କ୍ଲାସରେ ପଢିବା
तीन नंबर पॉइंट हो तुमर पुणी अच्छी जुक्ति सरीनी पिले एटा बहुत टिके अच्छी अधिका अच्छी एथिरे कला भावार्थ पढ़ी सारा पर तुमको सब सेयार करी लेखा सेयार करी पीपीटी सेयार करी आउ तापरे वीडियो भी सेयार करी वीडियो अच्छी यार अन्य वीडियो अन्य गत वर्षर वीडियो अच्छी आज से था बुझी पारल शास्त्र विरोध दृष्ट विरोध शास्त्र दृष्ट विरोध कौन बोली कि ना बुझी पारल पिले आज्ञा मैम ये तीनटा तीन मार्किया प्रश्न हो पार ये तीनटा जाक तीन मार्किया प्रश्न है से थाऊ